سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. Narrated Abu Musa. Some people ask Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose Islam is the best, i.e., who is a very good Muslim? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, one who avoids harming the Muslim with his tongue and head. लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमान की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें।